मौका मिले कभी आए हाय ओए ओए আমার একটা ক্লা লাগবে আবার তুমি গো ভাই দো ভাই আমি খেলতে চলেছি ইয়াস মাটি সিরিয়াস বলছি কেন পিয়ার ফ্রেন্ড একটা নুবরার সঙ্গে বন্ধুগণ জেনেমান পাইকারবা চলে আসুন এই যে আমার পাশেই বসে রয়েছে এ দেবঙ্গন 1 2 3 তাই তো ইয়েস हमलू तमलू चिकलम मुर्खेंगलम फंटे फंटे खालू पत्थर बंदे पारन पूरा सामने खाना खेला करम दाबर खेंगल स्टार्ट कर नुरा ए नुरा स्टार्ट कर स्टार्ट करो इंदंग गुरुगन टिंगदंग गुरुगन आई स्टार्ट करो हिंदंग दुरुदंग पंग पंग दुरुदंग बरमुडा मौका मिले ओए बाजू मौका मिले कभी मौका मिले এই দেখে 10 লেভেল রাশারের এটা জানিস সেটা কি হয় ইনফিনিট প্যারাডক্স আমি এখন বসালাম এটা লবিতে গিয়ে হয় লবিতে বসানো যায় লবিতে কি করে বসানো যায় ওরা রাখে ওটা বলে কর মিলে নামবো কিলে রে মাবি মিলে নামবো কিলে রে মাবি মিলে নামবো কিলে রে মাবি কিলে রে পোদ ঠিক আছে কখনো একটু ভুলে হয়ে যেতে পারে मौका मिले कभी मौका मिले कभी आए बट कभी খুব ভালোভাবে দেব নক করে দিল আমাকে দেব চাচা मौका मिले कभी मौका मिले कभी मरे গেলাম আমরা দুজনে ফার্স্টে मौका मिले कभी मौका मिले कभी मौका मिले कभी मौका मिले मौका मिले दे भीषण একটু মারানি তাই ওটা বলা যায় না हमें पादेर कदी ओ मौका मिले कभी मौका मिले कभी दीवार साइडे बुम बंग করে দিল कभी ওরা পাপ কইছে कभी ওরা পথ কইছে कभी ओए आए हाय ओए आए हाय बादू मौका मिले कभी জলে মারছে কাউরে চলে তো বাড়ি যাচ্ছে জলে রে কেউ বাড়ি যাচ্ছে জলে ব্যাক করে দিয়েছি ব্যাক করলি মরবা মাইনাস খাবা আমার যাবে মাইনাস খায় ব্যাক করলিও कभी मौका मिले कभी তো আমরা এখন রেকর্ডিংটা করছি গাইস মৌকা মিলে কদি হয়ে যাবে আমাদের সঙ্গে গাইস ও আমরা মরে গেছি এই পাগল M10 আমাকে মেরেছে এই পোদের পাগল M10 এই ক্লা দেখে মারলো এই লোকটা এই আমার রিভাইভ করতে কুকা মাইক অন ছিল শুনতে বললি পপ পপ করে দিতে আমার মাইক হ্যাঁ
মিলে কাদি কাদি ভাই রিভাইভ করবে গাইস আমাদের রিভাইভ করছে না কয়েকটা গাইস আমাদের রিভাইভ করছে না এখন দেখুন এই তমক কিরম বলছে এটা ভীষণ মানে এরা চিটিং করছে আমাদের সঙ্গে এর হয় না এরা শুধু আমাদের M10 দিয়ে মারা ধান্দা এই পাগল এদের শুধু আমরা মরে যাবো তাই এটা ভয় পাগল M10 আমরা মানছি না মানবো না মানছি না মানবো না মানছি না এই কোথায় আর দিয়ে দিল মানছি না মানবো না মানছি না মানবো না মানছি না মানবো না रिवाइव का नूब वेंडी मशीन से कर मंचीना मनमोना मंचीना मंचीना मेरा रिक्वेस्ट लेगा क्या अरे वो नूबरा रिक्वेस्ट ना दिए भालो अरे मंचीना मनमोना रिवाइव कर नूबरा बॉट मंचीना मनमोना जल्दी जल्दी कर दे रिवाइव Manchina manmuna Manchina manmuna Manchina manmuna मिराज सिराज यहाँ पे बॉल कर रहा है और यहाँ पे आउट यहाँ पे टावर पे एक बंदा मंचीना मनमोना हो जाए लिए तो बहुत হ্যাঁ মানছিনা ওপি লেজেন্ড হিরোইকার বান্দা প্ল্যাটিনামের লবি মাস্টারের বান্দা প্ল্যাটিনামের লবি এটা মানছিনা বান্দা এই নোংরা বট रिवाइव कर दे रिवाइव मानसीना मानोना सुपर रिवाइव कर दे तमक का बच्चा हेलो दादा ना बे मिले करी करी मौका मिले पोत पोत मौका मिले पास देने का मौका मिले कभी कभी मौका मिले कदी कदी आए हाय आए हाय बोलना चाहो आए हाय होए होए ये तमो क्यों हमारे थोड़ा कुछ बोल दी तो चलो रिवाइव देखो ए ना मन ना निसना ठीक है नहीं जानी तो खत्म 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 आपके दुकान में नहीं आपके दुकान एने दूसो ये जल्दी दे ए रास्ता करो Resources here. এনে 100 আরো 100 আরেকটু দে দেখ মনে পড়েছে 100 রয়েছে মৌকা মিলে কদি কদি मौका मिले कभी कभी मर जाएगा मौका मिले कभी कभी मौका मिले कभी कभी Help me! कभी कभी बस खत्म
सबका मिले कभी तीन कभी माइनस